Hi guys, this is module 4, a world of ideas, and we're gonna split it to 3, no? Although there are only 2 lessons here, lessons 8 and 9, but we're gonna have to split it into 3, kay ang lesson 8 medyo taas-taas. So, alright, so we start with um, lesson 8, of course. Kene, I in the last 3 modules kuan wala din ako gi-appeal ang analysis, no, but I'd like to start with this one very first time, no, with these questions. Number 1, ngano man giunsa man pagka 1 billion ka views ang Despacito ni Luis Fonsi, no? It's a Spanish song from Puerto Rico, and it's been viewed for over 7 million times, no? It was posted in 2017 on YouTube. So how is it possible for that to happen? Number 2, giunsa man ninyo pagkakita sa inyong episode sa K-drama or anime or whatever, bisan wala pa na-release ang very recent nga episode niini, di ba? Yun sa manan ninyo. Number 3, nganong haniti hanas man kay mga Pilipino sa kinabuhi sa ilang mga Hollywood nga mga idols or mga Bollywood nga actors or bisan sa mga Thai, no? Thai nga mga artista. Kay karon na kusog-kusog na pod ang Thai, no, dinhis Pilipinas, labi nas mga third gender, no, katong mga boy BL stories. So nganong haniti man kay taan ang ilang mga kinabuhi or bisan sa mga local nga mga artista. Alright, number 4, nowadays, is it possible for you nga mamahaw sa Singapore, maniudto sa Malaysia, o manihapon sa Manila, or baka malibang sa Singapore o niya maligo sa Indonesia? No? I'd like you to ponder on all these 4 questions and think about how these things have been made possible, or are they possible? No? Well, the answer is obvious, it's possible, but I'd like you to go up and ask yourselves how, no? Giun sa pagkahitabo. Okay? Sige, kay mao na siya itong springboard in understanding this lesson. Basically, we are gonna be focusing on media and religion in module 4. The bigger chunk would be global culture and media, no, lesson 8. So we'll start with the development of media since time immemorial up to the present. So this is just a caricature of how media evolved from primate, walking on all fours, to standing up a little bit, to becoming like this, nga naggamit na og knife, na nalaing tools, nya straight na pod siya, unya di ay kani medyo nagka-modern gid siya, no? Dara nagdana siya og medyo makina na nga pinaandar, and of course the one with the computer in front of it and sitting on a swivel chair. So kana mga igsoon, I think it's very understandable kana pala nga image gani, although we take note of these stages of media development, from oral communication to script to the printing press to electronic media like the television, film or movies, radio, telephone and telegraph, to digital media as we know it today. So let's not delve into those things lang, basta nagsugod lang tag oral communication, chismis lang ta, pasapasa sa mga
istorya, kumbaga message relay, no, magyud na main platform nila sa pag-spread sa information kani atong panahon. And then siguro people, as we are very innovative, learned how to put words into some, to give words some permanence, some level of permanence. Manang naimbento ang script, no, kay lang di man jud ma-eksakto ang mga istorya, no, kay kuhaan punan, so mausob-usob. So ato ning i-script is what aron medyo dunay permanence niya nasay kuan kanang mo allow siya kanang larger space and longer duration. Longer duration in the sense nga well, ma-preserve man kaysa sa oral communication nga malimtan. And then of course from script, na tay printing press, no, mas daghan a massive production na reproduction and circulation of information na jud. All right, and then came the telegraph, katong telegrama. Amot na bay nakaabot ninyo telegrama? Nakaabot kog telegrama pero wa nako kagamit. Nakabasa ra, green to siya og print, no, nga dito nagtuot nga nagsugod nato ang kanabitawng shortcut nga text kadang where na you sa una pa day na nganuman tungod sa telegrama minubo ra to siya, kada letter dunay bayad, no, apil ang space siguro dunay bayad, mao na nga ang imong tuyo minubo, no, kanang where na you nato karon nga tunay bawaan wood mga unsa na G2G, GTG, sa panang inyong mga shortcuts diha. Sa una pa na nauso, no, telegrama. If you have lola or mga tito or tita nga medyo tiguang haniti sila ng telegrama. And then of course the telephone, nakaabot ko ani payphone. And then radio, of course naagihapon ni ang radio ang astang telephone. Ang telegrama murag wala na ni siya. And then of course movies, films na siya karon, and television. Okay, mo na siya gitawag og electronic media. Naagihapon na sila karon, but nag-overlap na sila, not really overlap pero kanang overlap ang digital media ug electronic media. In fact, ang kaning mga electronic media companies such as television and radio already are shifting to digital media. Not really completely shifted, but ni-complement nila, kumbaga katong yun, overlapping na sila digital platform that napud gihapon sa electronic media, especially when ABS-CBN, katubitang nahitabo sa ABS-CBN nga na shut down sila because they were denied of a franchise, no, to operate. So what they did was shift their shows, their news or their programs, their entertainment platforms to digital media via YouTube, Facebook Live, unsa pa nang uban nga mga digital forms of media. So ingon ana ang nahitabo nato. This is also similar to the first picture kaganina, and this is more informative kay doon na siya prehistoric age, industrial age, electronic age, and new information age. So I think the picture or the drawing or the cartoon is self-explanatory, no, very very masabot ra jud kaadyo. Okay, kini this is another caricature of the development of media. We started with first written word and then padung sa Twitter, no? See? Yun ana ang phases or stages sa pagdevelop sa media. Now, this is very technical kani nga kini nga drawing, technical but informative and specific. So ang akong naabtan ani, of course Wikipedia is still with us, no, kining Friendster, okay, kining Friendster na kabot ko ning Friendster. And then of course Facebook as you know it, YouTube and Twitter. Alright, so this is a timeline of how media, modern media
flourished and developed from traditional media. Postal service pa niyo niadtong 550 BC. So take a look at that. Nganong hisgutan manato ang media when we talk about globalization? Definitely because media is a career of culture. Believe it or not, sila ang nagda sa culture. Sila ang nag-promote sa culture. Ang media in whatever forms promote culture. Why? Because media is one force and medium that spreads cultural flow, no? Across nations and peoples. Tungod sa media, nagkabaga, nagkalawom ang integration of cultures. I think I don't have to explain this really because we know giunsa pag trabaho sa media ang pagka-adapt nato sa ubang kultura, pagkahibaw nato sa ubang kultura o pagka-integrate sa ubang kultura, di ba? We are influenced by the culture of the West, no? Or even sa mga K-pop, no? Mga idols ninyo, mga K-drama, na-influensyahan ta. And that's because of media, no? That's because these forms of culture such as clothing, such as fashion, such as makeup, such as unsa pa may lain, cellphones and technology, nisakay, no? Nisakay sa media in whatever form o napasa niabot diri nato. Alright? Through TV, internet, Facebook, etc. Kay niingon si Jack Lul nga, well, wala joy globalization nga mahitabo sa kalibutan kung wala ang media. Tungod kay nga naman si media fosters the conditions for global capitalism. Kung baga, abono or yuta si media nga gitamnan sa kahoy nga gitawag nato og globalization, no? They are having a very intimate relationship. They have a very intimate relationship, media and globalization, no? Kato akong example ganina nga si globalization si kahoy, si media mao ang yuta nga tambok abunuhon nga tabunok nga yuta si media nga maoy nakapa-flourish, nakapa-foster sa nakapatubo sa kahoy nga gitawag nato og globalization. All right. So kani maoy specific nga mga butang or processes nga gihimo ni media to drive global integration or globalization, no? One is to promote capitalist globalization. Unsa maning capitalist globalization, no? Kadtong unsa man ni? Kadtong pag-move sa kwarta, no? Pag-move sa negosyo, pag-move sa trade, pag-move sa goods and services, etc. Number 2, bringing countries closer to Western ways of life, especially third world countries, diba? Why? Because naman tayo gitawag o unsa to katong sa module 1 or 2 siguro to nga katong better culture, no? Ang better culture maoy sundugon sa mga medyo inferior nga culture, especially in the Philippines, no? Kanang uniform nato si BIST, for example, that is not Filipino, di ba? Ang atong barong Tagalog might be Filipino but that's actually Spanish, or basin wa natakahibaw asa na nga nag-originate ang barong Tagalog, no? So mas ginatan-aw nato ang Hollywood movies, no? Mas ginatan-aw nato ang Bollywood movies, or mas ginatan-aw nato ang K-drama, for example, no? Because dili lang Western ways of life na nadala ta closer through media, kundi ang uban pud nga kultura, no? Number 3, promoting cultural exchanges through mediated cultural experiences. Kaning cultural exchanges nato, syempre sa atong pagsunod-sunod sa mga kultura sa uban, could be cultural exchange kay napoy uban nga manundog sa Pinoy, no? If you follow kana bitong lalaki nga Canadian man siguro na siya kanang aroy Ginoo ko sa tuingan ana niya
learning living Pinoy. I'm not sure kanang mag headband bitaw siya og panyo, no, nga haniti nag basta Canadian na siya, and he decided to become a Filipino, no. That's actually one cultural exchange. And number 4, building connections between the first and third worlds. I think this is very self-explanatory kay tungod labi na sa government, no, kaning connections nato. For example, sa atong COVID-19 responses, President Rodrigo Duterte could easily broadcast his plea and request to the world, to Russia, to China specifically, about katong sa vaccine, sa COVID-19 vaccine, no, kanang tagaimin ninyo, kanang we have money already for vaccines. So kana siya, connection is there, no, through media, so it's not at all bad. Number 5, manufacturing consent and manufacturing content in favor of globalization. This is according to Noam Chomsky. Now, well, consent and content, no, manufacturing, unsa may asa man nato makita sa mga advertisement, for example, unsa may content nga favorable sa mga global corporations. Well, ang content sa TV, di ba? Bisan ganig dili jud tinuod nga makaputi, di ba? Makurat pas Luis Manzano iniglabay sa Tide, di ba? Or unsa man si sure kahata nga si Chris Aquino or si Regine Velasquez Alcacid ni gamit og Ariel, no? Sure kahata nga si Julian Santos kay nagnido ba ng iya or Bear Brand, or si Sarah Hinoronimo nag Bear Brand, di ba? So I mean, what favorable ra jud nila ang content sa media tungod kay, well, ang promotion sa media kay of course unsa man capitalist globalization. So pera-pera rin lang. Na siguro yung uban nga tinuod jud sila nga ning gamit ana nga product, but basically the content broadcast consented by media is favoring, no, globalization gihapon. All right, so there you go. So here in this section we have learned nga sakyanan di ay ang media, kumbaga vehicles siya, taxi, bus, airplane ang media, diin ang pasahero niya ang culture, no. All right, so we move forward. Kini we will learn some outcomes of the influence of globalization on culture. Kaning outcomes gitawag pud ni siya o kanini ang perspectives on global cultural flows. Before ta musugod ani, I'd like to bring back your memory and attention to Arjun Apaduray's Scapes. Katubit ang lima ba to siya kabuok, no? Kadtong global flows ni Arjun Apaduray nga nag-involve sa global flow of people, global flow of technology, global flow of finance, global flow of political images, and global flow of media. Ambot nakahinumdum pa ba mo ana? So I'd like to present three perspectives on global cultural flows. Gitawag po ni siya outcomes of the influence of globalization on culture, no? So first is cultural differentialism, no? Niingon dinhi kini nga perspective nag-ingon nga ang kultura kuno sa uban ni nakaapekto, yes, but ang napiktuhan lamang is ang tip, no, ang tumoy ra gyud. Kumbaga gamay ra nga part sa usa ka kultura ang naapektuhan sa lain nga kultura, no. In other words, kadtong naapektuhan nga kultura na ni-retain gihapon sa iyang core characteristic as it always has been. So for example, clothing, no, ang unsa man nga culture ana nga magsinina na ta. All right, so naapektuhan tanan nga culture magsinina na ta. Okay, nagsinina bitaw ta, pero sa atong pagsinina, sa atong pagkaapekto sa kultura nga magsinina na di ay ta dapat, lain-lain gihapon og
sininaan kani lahi siya sininaan, di ba? Kani sila lahi pud ni siya, kini sila lahi, no? Kini nagi ambot kahibaw kasi laki kin si babae ani nila. I think these are the Koreans, kini siya o kani mga Amerikano ni siya. Kumbaga, yes, napiktahan ta sa kultura nga for example magsinina, but we still retain our cultural ways of dressing up. Right? That's cultural differentialism. Lahi siya sa cultural convergence. Nga naman, kung si differentialism nagbuwag, kini siya nag-converge, nag-ipon. Ang pinaka very good example ani is cultural convergence in technology. Kining internet, for example. I'm not sure di inigika ng internet, pero definitely nagkausa ta dihang dapita, nag-converge ta dihang dapita, right? For example, sa atong smartphones, 'di ba? Nagkausa ta nga ang smartphones kay touch, 'di ba? Wa man siguro ta kakitag laing smartphone nga kanang unsa may laing dagway sa smartphone, di ko ka imagine. So diha ta nagkausa, no? There are similarities between and among cultures, unya increasing siya, no? Ilabi na diha sa area sa ideas, no? Language, new technologies, arts, and global sports competitions, among others. Kaning sports competitions, no? Recently, nidaog ang Golden State Warriors. Di bitaw ko kahibaw sa NBA. Lakers? I don't know. So, kadto, kanang basketball, for example, no? Global sports competitions or kanang Olympics na itong ginatawag, diha ta, cultural convergence na dihang dapita, right? Arts, kanang piano, wa man siguro piano nga lahi po silang kanang kuan dito, no? Lahi silang dagway silang piano, di ba? Technologies, for example, no? Kaning katong example nga smartphones. So, nag-converge kung baga ta, nag-usat ang napita, nag-abot ta. So, if cultural differentialism centers on differences, si cultural convergence centers on similarities, no? So, the third one is cultural hybridity. I think this is what I like most, no? Cultural hybridization or cultural hybridity. Now, hybrid, no? Sa mga nag-alaga og manok, nag-alaga og mga hayop, kumbaga, produkto ni siya sa duha or more than two. Unya, ang katong nga produkto is totally different from the two. Kumbaga, nag-mix, unya, nag-merge ang duha or tulo ka cultures, pero ning resulta siya into the creation of new cultural forms. For example, in language, for example, in food, fashion, arts, music. Kini ako ipakita sa fashion ni siya, no? Here, no? Tanaw rin ilang mga postura din ambot makabago na ba ni siya o kanang si Miley Cyrus, si Lady Gaga siguro na siya o kanang Lady Gaga nga ambot na ba si Lady Gaga din basta kanang style ni Lady Gaga nga ang iyang sinuluban bitaw nga kanang yes mag-dress siya mag-bra pero ang panty naa sa gawas sa iyang leggings mayon ana baka nang hybrid kumbaga pag no one best illustration of cultural hybridity is this, no? Porma siyang itoy, oud siya pero ang iyang o kay itoy. See? So merging of oud and itoy, nya tanamo man siya ang porma, no? So sa tao naa baka ni siya, posible baka ni siya. All right? So there you go, no? Unya sa cultural hybridity mugawas diha ang gitawag natong concept nga globalization, no? It is the continuous accommodation and assimilation. Accommodation meaning atong gidawat ang kaning kultura niya i-assimilate nato atong i-live by ang atong puy-an ang kanang kultura sa atong pagdinawat anang kultura ato nang napuy-an na anad na ta ato na siyang gipuy-an o gi-practice by local cultures of the cultures of the world due to globalization. So for example kining pagkaon nato, no, kining tanawa burger sa McDo man tingali ni, no, beef burger ni siya kung
tuwa sa lain dapit nya gi-adapt siya diri sa India nganong dili man pwede ang beef sa India. Alo tiki burger amo unsa ni nga meaning sa India, no? Baka man siguro ning beef nga burger, no? Di man siguro ni kabaw baka. Ngano ang sa India kay dili man baka tungod kay ang baka sa India holy. So tingali kaning alo tiki tiki siguro ni ilang gi bitaw ko kay bawo mga igsoon. So kana gi-adapt siya kumbaga ang globalization gi-accommodate nato gidawat nato ang global culture gi-assimilate nato kadugayan but we create our own local meaning global local, no? Ang globalization is a version of kaning cultural hybridity. So kaning Coca-Cola for example, di ba? Coca-Cola, okay, tanawag mga naong pero Coke ra si ina tanawa, see, kaya nga naman ilang i-adapt sa atong local nga mga ideas pod ug concepts. Okay? So kadto siya ang first part sa lesson 8. I'd like you to watch these videos on YouTube. Kani siyang The Medium is the Message. Duha ni siya kabuok o kining The Global Village Theory ni Marshall McLuhan, and just a tip of the iceberg ang giingon ni ni Marshall McLuhan sa iyang Global Village Theory nga tungod sa media we are living in a global village, no? Village sa Pilipinas barangay pero global. How come, no? Meaning ang world, ang kalibutan ni shrink into a very small village but still global siya, connected globally tungod sa teneneng media. True, no? Kung baga, the world is in the palm of our hands, no? The information that we want to are just keystrokes away, no? Type ra ka sa keyboard and then nanadayon ang information nga atong gid na pangita. So mo na siyang global village theory ni Marshall McLuhan. All right, so ang kanang The Medium is the Message, kamo ang sabot anak, it's very understandable. I was just giving a very tip the iceberg sa katong global village theory. All right, so there you go. Kining dinhi nga part will be part 2 of lesson 8. All right, thank you very much.